lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. रानीगंज शिल्पांचल का चिन्हित तालाब है बरधई। ऐसा तालाब जो सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों ही रूप में महत्व रखता है। शायद ही रानीगंज शहर का कोई ऐसा शख्स होगा जो बरधई न गया हो। बरधई का सुंदरीकरण शहर की संस्कृति का प्रतीक है। बरधई का छठ घाट धार्मिक आस्था से जुड़ा है और बरधई का वातावरण यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। परंतु बरधई तालाब का अस्तित्व धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। इस मामले को लेकर आसनसोल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पार्षद और MIC दिव्येंदु भगत और प्रमोटर अरविंद लोहारूवाला आमने सामने हो चुके हैं। दिव्येंदु भगत ने सीधे तौर पर प्रमोटर अरविंद लोहारूवाला पर आरोप लगाया है कि बरधई तालाब के क्षेत्रफल को बड़ी चतुराई से कम कर दिया गया है। रानीगंज थाना क्षेत्र के झाटीडांगा इलाके में एक CRPF जवान के घर में चोरी की घटना घटी है। बृहस्पतिवार की देर रात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। चोरों के दल ने उनके घर पर धावा बोलकर नकदी समेत सोने चांदी के गहने समेत अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली। शुक्रवार सुबह चोरी की घटना का खुलासा होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की वारदात की जांच में जुट गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि झाटीडांगा के निवासी सैयद इम्तियाज हुसैन CRPF में GD कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और फिलहाल उनकी पोस्टिंग हरियाणा में है। पिछले 24 दिसंबर को वे सपरिवार अजमेर शरीफ घूमने गए थे। उनके घर में कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने अपने घर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरे भी लगा रखे थे, लेकिन चोरों ने CCTV कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एक तरफ जहां पुरुलिया जिले में जीनत नाम की बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन जंगलों की खाक छान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर के बुदबुद में एक जंगली सियार ने हिंसक होकर कई ग्रामवासियों पर हमला कर दिया। जंगली सियार के हमले में अब तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह बुदबुद थाना क्षेत्र के देवशाला और निकटवर्ती कांसा के जंगल के पास अचानक जंगली सियार ने लोगों पर हमला बोल दिया। जो कोई भी उस जंगली सियार के सामने आ रहा था, सियार उसे बुरी तरह से घायल कर दे रहा था। আসানসোল শহরে জননেতা দেবাশিস ঘটকের 18তম মৃত্যুবার্ষিকীতে এক বৃহৎ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটিতে আসানসোল শহরকেও পরিক্রমা করা হয়। শুক্রবার জননেতা দেবাশিস ঘটককে শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তায় বৃহৎ পরিসংখ্যান জনগণের ঢল উপচে পড়ে। তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। CPIM এর আমলে তিনি ছিলেন কাউন্সিলর। তাকে উৎসর্গ করে 27 ডিসেম্বর তার মৃত্যু দিবসে আসানসোলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুধুমাত্র আসানসোলই নয়, আসানসোল, দুর্গাপুর এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও মানুষেরা এই দিনটিতে উপস্থিত থাকেন। শুক্রবার সকালে তার মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আসানসোল পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক জানান, শ্রদ্ধেয় দেবাশিস ঘটকের 18তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। 2006 সালে 27 ডিসেম্বর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে থাকতেন এবং তিনি জননেতা হয়েছিলেন। মানুষ 18 বছর পরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজে থেকে এসেছেন। তাকে এখনো মানুষ ভোলেননি। আজ সকাল থেকে প্রভাত ফেরি হয়েছে। এরপর রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নরনারায়ণ সেবা হবে। পরবর্তীকালে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হবে। তার মৃত্যুদিনটি এই সকল সমাজ সেবামূলক কাজ হিসেবে পালন করে থাকি। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के घाघर बुड़ी मंदिर के पास शुक्रवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि दुर्गापुर से आसनसोल की तरफ जा रही एक स्कॉर्पियो
अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे के कलवर्ट से जा टकराई, जिसके कारण स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर कई बार पलटी खाकर सड़क के किनारे ही रुक गई। इस दौरान सड़क पार कर रहा एक युवक स्कॉर्पियो की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा स्कॉर्पियो की हालत को देखकर ही लगाया जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिसने भी अपनी आंखों से स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने का नजारा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस दुर्घटना के कारण थोड़ी देर तक नेशनल हाईवे पर यातायात भी बाधित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस युवक को तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ, সেখানকারই গাহ গ্রামে জন্ম হয়েছিল মনমোহন সিংয়ের 1932 সালের 26শে সেপ্টেম্বর। দেশভাগের পর চলে আসেন তিনি ভারতে। 1954 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন তিনি, আর তার 3 বছর পর লন্ডনের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর। 1962 সালে অক্সফোর্ড থেকে ডিফিল, তখনই তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। 1966 থেকে 1969 পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের হয়ে কাজ করেন তিনি, আর 60-এর দশকের শুরুতে দেশে ফিরে দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিক্সে অধ্যাপনা শুরু করেন। পড়াতেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডসেও। বাণিজ্য মন্ত্রী ললিত নারায়ণ মিশ্র তাকে মন্ত্রকের পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করেন। 2006 সালে বন্ধ হওয়ার মুখে ছিল বার্নপুর ইস্কো স্টিল প্ল্যান্ট। শ্রমিকেরা মজুরিও পেত না ঠিকমতো। তবে এই গল্পের মোড় ঘোরায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। বন্ধ হওয়ার মুখে ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টকে পুনরায় 16 অক্টোবর 2006 সালে চালু করেন তিনি। প্রায় 2.5 মিলিয়ন টাকা অনুদান করেন কারখানা চালু করার জন্য, যা বর্তমানে 30,000 মিলিয়নের ব্যবসা করছে। প্রায় কয়েক হাজার মানুষ কাজে নিযুক্তও হয়েছে এই কারখানার মাধ্যমে। ফলে বেকারত্ব অনেকটাই ঘুচেছে সেই সময়। তাই গতকাল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর প্রয়াত বার্তায় শোকাহত গোটা দেশ সহ ইস্কো স্টিল প্ল্যান্ট। কারণ ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টের হারিয়ে যাওয়ার অস্তিত্ব ফিরিয়ে এনেছিলেন একমাত্র তিনি। গৃহবধূকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল WBCS অফিসারের বিরুদ্ধে। স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল তা জানতে পেরে যাওয়ায় এবং 1 কোটি টাকার দাবিতে মানসিকভাবে অত্যাচার করত। এবার পাল্টা অভিযোগ তুললেন WBCS অফিসার নীলাদ্রি মুখোপাধ্যায়। দিন দুয়েক আগে দুর্গাপুর বেঙ্গল অম্বুজার সুতপা মুখোপাধ্যায় তার স্বামী নীলাদ্রি মুখোপাধ্যায় এবং শাশুড়ি গীতা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার। স্বামী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগও দায়ের করেছিলেন তিনি। এবার স্বামী নীলাদ্রি মুখোপাধ্যায় তার স্ত্রী সুতপা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে লুটপাট চালানোর। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.